आसनसोल नगर निगम में आज इस महीने की बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। यहाँ पर नगर निगम इलाके में किस तरह से नागरिक सुविधाओं को ठीक रखा जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया तथा इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी एवं एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। দেখুন, গরমকালে জলের টান হবে, অগ্নিমিত্রা পাল কেন যেই যাক, একটা জিনিস আপনারা মনে রাখুন, গরমকালে জলের টান হয় প্রত্যেকবার, এবারেও হবে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব মানুষকে যত রকমভাবে সাহায্য করার। পাম্পের মাঝে মাঝে হয়তো ব্রেকডাউন হয়ে যেতে পারে, এই গরমে যদি এখন টেম্পারেচারটা 50-এ যেয়ে দাঁড়ায়, 45-এ দাঁড়ায়, অটোমেটিক পাম্প মেশিন, ইভেন ইলেকট্রিকের যে ট্রান্সফরমার সেইগুলো গরম হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় ইয়েকে দেখি আমরা, ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে তারা জল মেরে ট্রান্সফরমারকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছে এই বিশ্বায়নের যুগে, বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে। তো যাদের বিরোধী যারা বসে তারা বলেই ক্ষান্ত, কিন্তু আমাদেরকে কাজটা ফিল্ডে করতে হয়। এই যে করাটা খুব সহজ কাজ নয়, বলাটা সহজ কাজ, কিন্তু মানুষের পরিষেবা দেওয়াটা এটা বিরাট ব্যাপার। তো আজকের দিনে মিটিংয়ে এবারে বিশেষ করে জল এবং স্যানিটেশন এই দুটো আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েছি। আর আবাসের কাজ আপনারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরছেন, আমি যা বলেছিলাম সেটা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে। কাল দেখলাম জনৈক ক্যান্ডিডেট যে গার্বেজ দেখাচ্ছে, যে গার্বেজ পড়ে আছে। তো আমাদের ওখানে যে আপাসের রাস্তা হচ্ছে, তাতে যে বালি গিটি যে পরিমাণ সংখ্যক পড়েছে, বড় বড় রোড, তাতে কি হচ্ছে, মানে আমাদের যে ট্রাক্টর বা যে গাড়ি সেগুলো ঢুকতে পারছে না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে পাবলিকের কাছে জানাতে চাই যে অনেক রকম বিরোধী যারা আছে এখন অপপ্রচার চালিয়ে যায়। कॉर्पोरेशन में जहाँ पर पानी होगा, जहाँ पानी तो देना ही पड़ेगा, चाहे बाहर से आदमी आएगा। सर, कोई आवेदन मिला है क्या? आवेदन तो मिलेगा, वो तो जानकारी है। आवेदन मिलने का क्या बात है, वो तो फर्ज बनता है, हम लोगों को तो फर्ज बनता है। तो जहाँ बूथ है वहाँ पर फोर्स रहेगा, वहाँ पर ऑफिसर लोग रहेगा, वहाँ पर तो पानी देना ही पड़ेगा हम लोगों को। দেখুন, যেহেতু নির্বাচন চলছে সেহেতু আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমরা যেই সিদ্ধান্ত নেব মানুষের স্বার্থে, তখনই বলবে কি যে টিএমসি পরিচালিত বোর্ড, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যেখানে পড়ে গেল এবং তারা ভুলভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তো আমরা মানুষের জন্য এবং আমরা আপনার নিজেদের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মোতাবেক যেগুলি না করলে নয়, জল, স্যানিটারি, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো যেগুলো মানুষের দৈনন্দিন এবং যেগুলো অনগোয়িং প্রসেস, আমরা সেইগুলোই আলোচনা করলাম এবং সেগুলো যাতে আমরা সুন্দর এবং সুস্থভাবে দিতে পারি তারই আলোচনা হলো। এবং আমরা তার সঙ্গে শহরটাকে পরিষ্কার রাখার কথা আলোচনা করলাম, বিদ্যুতের কথাটা আলোচনা করলাম এবং তার সঙ্গে যারা ভোট কর্মীরা বাইরে থেকে আসবেন, যেখানে থাকবেন, তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেইগুলো দেখার জন্য আমরা আলোচনা করব। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।